बाहर अंदर तुम्हारा देखा होगा देखो देखो तुम्हारे रिकॉर्ड करो तुमरा मोबाइल बाल सुनो सुनो हटाओ वीडियो कर इधर ये देखा होगा अंदर जाओ 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 एक गिरेगा तो आदमी वो जो कौन कौन पड़ वो किया उधर गिर गया सब द्वार में ওই যে একটা দেখতেছি गिरा ওরা কই দিতে হ্যাঁ ওরা কোনটা সেটা ঠিক আছে अंदर এই যে এটা বলতেছে এটা হ্যাঁ এটি তো ডাইরেক্ট পড়তেছে আশেপাশে করবো এই যে 38 এই আসলে পুরা আর বেশি বুঝিছে দেশের কারণ বুঝিস